Mon panjenengan abejeng sekoni. Mon Nabi Muhammad sekoni abe asolat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati seela guaki sarang jamiah ahfa Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad kak dinto basyarun la kal basyar. Nabi-nabi kak dinto hanya mendapat wahyu akan tetapi buat dirinya sendiri. Nabi Rasul kak dinto oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bencukan epakon untuk menyampaikan sareng Allah Subhanahu wa taala dek ka umat para rasul kak dinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Gubernur Inyoman Giri Prasta, yang kami hormati Bapak Dandim Badung Kolonel Infantri Dodi Trio Hadi, yang kami hormati Kapolres Badung AKBP Leo Dedi Devretes, yang kami hormati Kapolsek Kuta Kompol Orpa, yang kami hormati Bapak Ketua PWNU Bali Kiai Haji Abdul Aziz SPDI, yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan Banjar Abian Base beserta jajarannya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kami ucapkan atas kehadirannya malam ini sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap komunitas kami yang bersifat sosial keagamaan dalam lingkup NKRI. Yang pertama, saya ingin menghaturkan maaf kepada Bapak Ibu serta Kiai serta semua hadirin malam ini karena saya tidak bisa berlama-lama berpidato pakai bahasa Indonesia. Jangankan berpidato, bahasa sehari-hari saja terpelecok saya. Jikapun dipaksakan berpidato pakai bahasa Indonesia, nanti ini logat Maduranya nanti kelihatan. Sekarang saja sudah kelihatan. Kalau Mahfud MD itu meskipun Bapak Mahfud MD itu meskipun logat Madura, tapi kan penyampaiannya, isi dari pidatonya kan sangat bermutu, sangat bermutu isinya. Jadi kalau saya pakai bahasa Indonesia ditanya pasal-pasal, ya saya tidak tahu sama sekali. Daripada ada orang yang bisa ada orang yang bisa berbahasa Indonesia terus mendengar pidato saya salah-salah kan nanti tambah repot. Jadi mending saya pakai bahasa Madura. Biar nanti yang pakai bahasa Indonesia beliau Hadratus Syekh Raden Kiai Haji Hanani Basyamka, yang mana beliau ini adalah merupakan
kakanda saya, kakanda sepupu saya. Beliau ini Masya Allah sejak kecil sudah sering bersilaturahmi ke tempat kami, ke rumah kami di Desa Ambunten Sumeneb. Jadi beliau insya Allah sama alumni Pondok Pesantren As-Sadat insya Allah dari dulu sudah mengenal erat. Bahkan sampai saat ini Kiai Haji Hanani ada satu santri As-Sadat yang kebablasan ikut Kiai Hanani. Jadi saya nggak kebagian. Kemarin kata Kiai Haji Hanani, "Dek, saya mungkin ke Balinya agak terlambat, tapi ingat ya, Vini Vidi Vici," katanya. Wah, apa Vini Vidi Vici itu, Kak? Vini itu datang, Vidi itu melihat, Vici itu menaklukkan. Wah, kalau seperti itu tahun depan saya blokir saja sampean, Kak. Jadi seperti itu kata saya. Ini guyon dengan Kakanda Kiai Haji Hanani dan juga beliau yang hadir Raden Lora Dzulqarnain, yang mana beliau saat ini adalah pewaris daripada almarhum wal maghfurlah Raden Kiai Haji Fakhrillah Ashol. Beliau yang sekarang ini selalu dakwah di mana-mana, bersolawat dengan masyarakat, dan masyarakat juga bersolawat dengan beliau Raden Lora Iskandar Muhammad Iskandar Dzulqarnain. Ampun sobung bahasa Indonesia na gula. Ngontrosaki marina tambah sobung mar. Bapak Ibu semuljaaki sebeten kaulah amuljaaki malam semangken ka dinto panjenengan sareng beten kaulah sedaja semoga nah paringi rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala, semoga nah paringi kesehatan sareng Allah Subhanahu wa taala, semoga nah panjenengan sedaja paringi nah barokah sareng Allah Subhanahu wa taala, karena apa-apa panjenengan sedaja Kak Dinto panjenengan sedaja hadir ke majelis saya Kak Dimah ning majelis Kak Dinto beda zikra maulidir Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sareng hadirin simpetan muljak simpetan kaula muljaki ponapah seekoca zikra maulidin Nabi engki panikah ngaen atas kelahiran situng manussah seka dimah manussa Kak Dinto sangat emoljaaki sarak iagungaki sangat ekicintain sareng Allah Subhanahu wa taala. Seka dimah gara-gara manusia situng Kak Dinto Allah Subhanahu wa taala aciptaaki bedenah akhirat. Gara-gara situng manusia semolja Kak Dinto Allah Subhanahu wa taala aciptaaki swarga, aciptaaki neraka, aciptaaki siratal mustaqim, aciptaaki padang mahsyar, aciptaaki setejenah, aciptaaki bumi sareng langit, aciptaaki manusia, aciptaaki hewan, karena lahir situng manusia seka dimah manusia Kak Dinto sangat muljah esan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asmanah situng manusia Kak Dinto asanding kalaban asmana Allah Subhanahu wa taala.
asmana manusia kadinto derina muljana asmana manusia selahir kadinto ekebe atawassul sareng para anbiya daka Allah subhanahu wa ta'ala. Abina wa nabina Adam alaihi salam ketika dimin Nabi Adam kadinto ampon atusah daka ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala seeka dimah Nabi Adam kadinto ada buan kholdi neng dalam swarga maka Nabi Adam kadinto epa keluar sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari swarga na Allah subhanahu wa ta'ala karena melanggar peraturan seampun ditetapkan sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saampuna Nabi Adam kadinto keluar dari swarga sareng Allah subhanahu wa ta'ala kadinto tak langsung seporah tu sana Nabi Adam sampai Nabi Adam doa setajana doa juga doa akidah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa saya dikumandangkan oleh Nabi Adam engkiban nikah atau wasul kalaban asmanah situng manusia seka limah manusia kadinto engak kengak hari kelahirannya. Manabi pancedengan atanya paserara situng manusia nikah secek mul jannah ponapa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala acipta aki situng manusia kadinto seka lima manusia kadinto cek mul jannah. Maka ada buaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala in dalam Al-Quran laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dabuna Allah subhanahu wa ta'ala Allah aciptaaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto untuk menjadi laqad ja'akum rasulun untuk tetih rasul untuk tetih utusna Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetih konpa konnah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasul kadinto situng manusia senarema wahyu dari Allah bencukan medepak wahyu dek kesetejana dek ka umat. Nabi kadinto hanya mendapat wahyu akan tetapi buat dirinya sendiri. Nabi Rasul kadinto oleh wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala bencukan epakon untuk menyampaikan sareng Allah subhanahu wa ta'ala dek ka umat para rasul kadinto. Maka etrosaki pole laqad ja'akum rasulun min anfusikum seka dimma rasul kelak kadinto Nabi Muhammad debuna Allah subhanahu wa ta'ala ciptaaki min anfusikum dari abati biin ba'an kapi dari jenis ba'an kapi dari sepadah sarang ba'an kapi dari sesami sarang pancenengan sarang beten kaula seteja. Kenapa engkiban nikah manusia Nabi Muhammad kak ni tok sami sarang beten kaula seteja ada anikah akabin nginom asaren jaga asaren sami karena kenapa jenis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto sami manusia lah berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto manusia kenapa pitana sarang beten kaula sarang panjenengan seteja beda pitana engki pak pasti beda pitana pak cek Nabi Muhammad kak dinto spesial pitana kenapa pitana sekoni mon panjenengan abejeng sekoni mon Nabi Muhammad sekoni abe asolat panjenengan pasanah apuasanah
sekoni. Nabi Muhammad sekoni apuasa. Nabi panjenengan rajinah dan salah. Jadi bidana sekoni. Nabi Muhammad ka adinto manabi panjenengan salat tahajud ka adinto sunnah tagi. Nabi Muhammad ka adinto hukuma dadi wajib. Mangkana saya koca aki sekoni asolat. Manabi panjenengan jaga subuh, jaga jam 4 pagi entara akemi ke jeding depak ngetelak bental mak lembu. Cek pon panjenengan mak ngetelak bental mak lembu beda kipas ser ngeleser sekoni. Beda kipas ser ngeleser sekoni pahe capok tanpa seangin. Mak nyaman mon apa? Ngampar selemot boleh. Ampunlah tambah sekoni boleh bejengah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sulusul lail ampunlah jaga, ampunlah bungo, ampunlah asolat tahajud, asolat sekak dintoh kak dintoh bidanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati seela guaki sarang jamiah ahfa Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad kak dinto basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad kak dinto adalah manusia akan tetapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Akatipun apa cara nami bisa Nabi Muhammad pada manusia tapi tak pada sarang manusia selain bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad akatia kak dinto contohna akatia betoh berlian betoh yakut sekak dimah betoh yakut kak dinto situng betoh argana beda sampai 5 juta beda sampai 17 juta. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Pitemon panjenengan sareng peten kaula Pak. Panjenengan sareng peten kaula ku tak ring beli kira bangunan kisah. Setrek argana paling 1.200.000. Nika setrek nika. Nabi Muhammad situng argana bisa sampai 20 juta. Apa bisa sebegitu mulianya Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad kak dinto eyutus untuk masampurna de ka akhlak se kak dima akhlak kak dinto agemah ampun etrosaki sareng nabi-nabi pendahulunya. Nabi Muhammad kak dinto orangnya adalah orang yang santun. Nabi Muhammad meskipun dukah, meskipun orangah kak dinto pernah dukah tapi tak sampai acak ngocak bareng sekasar. Manabi panjenengan keelangan PC 1 juta saos selala atina tegerjet dari lisan keluar hewan ampo. Manabi panjenengan etepo sarang oreng etepo kepesian 5 juta saos insya Allah dan kula tak amas yakin insya Allah bedah di antara panjenengan sing ngocak moseng misalnya moseng pun apa kak itu dari lisannya keluar moseng ngepah dari lisan keluar moseng dari budina lo bengelisan pah keluar napa. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad kak dinto khuluquhul Quran kak dinto adab kak dinto sabar kak dinto setejenah epon tu dari Al-Quran. Walau kunta fadhon ghalidhul qalbi debun Allah subhanahu wa ta'ala he Muhammad mon bean orang sedan badan mon bean orang seben seromben ketika bean je pegel bekal apengo setejenah orang-orang sebeda epeng kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kak dinto orang sabar Pak. Nabi Muhammad kak dinto ketika ponapa
ketika berdepan ponapan orang sabar. Coba bayangkan pada suatu saat kering tenggorokan. Pada suatu saat Kak Dinto neng dalam masjid Nabi Muhammad tepaan akhutbah. Nabi Muhammad tepaan akhutbah neng situng masjid. Tiba-tiba beda situng A'robi masuk dek ke situng masjid. Seampun masuk dek ke masjid Kak Dinto, maka A'robi gelak langsung muka celana seleret langsung pah akemi. Pah langsung akemi neng dalam masjid. Coba bayangkan panjenengan teti Nabi. Coba bayangkan panjenengan seteti paling muljenah orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mun tak langsung seropate bi panjenengan. Jeklah orang masuk ke dalam masjid panjenengan langsung akemi. Maka sareng Sayyidina Umar langsung ipekulan pedang. Langsung yentarna orang gelek. Sabet paten orang gelek. Maka dawuh Nabi Muhammad mahlan ya Umar antos he Sayyidina Umar antos la ta usah badabi jiyah la tinah torot tak usah gili-guli. Maka sareng Nabi Muhammad sorot gili-guli orang pakuna gemi segarin sampai mare saampun orang gelak mare akemi berseaki sareng Nabi Muhammad makon ke para sahabat gelak kemina orang dia berseaki dimin masjid Kak Dito Pak ning Madinah tak angkui tehel kadik makin dimin masjid ning Madinah Kak Dito bebe angkui bedih. Jadi sarang Nabi Muhammad bedinah elo bengin mare elo bengin pas buang bagian kemi Kak Disa. Selastane ampun buang maka orang A'robi tak pengaruh tak cukani sarang Nabi Muhammad tak beda remah. Coba sarang badan panjenengan sarang badan kaula setuju. Kak Dito kan ampun bareng secek salan nah. Kak Dito ampun bareng secek salan. Akan tetapi Nabi Muhammad dengan hati yang lembut, dengan hati penuh dengan perkira-kiraan Nabi Muhammad Kak Dinto dengan khuluquhul Quran. Sehingga di mana Nabi Muhammad tak ben seromben. Maka debun ulama apa orang A'robi gila Kak Dinto tak parengaki sareng Nabi Muhammad Sayyidina Umar untuk ero-aro. Menurut fuqaha Kak Dinto debunah manabi orang gila Kak Dinto si agemi ero-aro manabi orang gila si agemi Kak Dinto ikirin takoan pas orang buruh sambil agemi Pak mau buru sambil agemi benikeng masjid saya capok kemin Pak maku sahabat pada king capok kemin nah Kak Dinto cerdas orang bisa nahan emosinna. Percuma panjenengan paringi otak sareng Allah Subhanahu wa taala menabi ateh Kak Dinto tak eyang kuy. Coba panjenengan ngenkangen ateh Kak Dinto paringi sareng Allah Subhanahu wa taala kebay pon apa Pak? Masa keng kebay ngerasa aki ketika panjenengan entar ke kute kan punten. Ate Kak Dinto paringaki sareng Allah Subhanahu wa taala selain ngabes dak ka nurah Allah Subhanahu wa taala ate Kak Dinto yagem kebay nyempen sedejana bareng keluar dari pikiran Pak. Manabi sedejana sibadan ning pikiran langsung panjenengan keluar. Coba bayangaki sedeje sibadan ning pikiran ketika panjenengan tak seneng ke situng orang. Si bereneng pikiran langsung keluar. Ponapa dampaan deka berdese masyarakat Kak Dinto. Maka Kak Dinto gunana ateh untuk nyimpen. Sakit ra ketika nyimpen bareng-bareng si tak sae. Oh ingki lakar sakit. Tapi dari sakit nyimpen bareng Kak Dinto bi panjenengan nyeporah Kak Dinto insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala parengi ganjaran sangat raja sareng Allah Subhanahu wa taala. Wa in taghfiru wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Mun beeng nyeporah, mun beeng endek nyeporah
maka dawuh Allah Subhanahu wa taala fa innallaha ghafurur rahim. Allah ya sifat Allah ya nyifatin dek ka abati bin Allah ghafurun rahimun adalah zat semahanya porah, zat semaha sayang dek kesetia hamba-hambana Allah Subhanahu wa taala. Mangkana panjenengan ketika ada ketika apan-ponapan setia jenah diawali kalaban bismillahirrahmanirrahim, kalaban nyebut asmana Allah ar-rahmani siapa ring jerajan nikmat, ar-rahim siapa ring bu lempun nikmat. Ar-rahmani kak dinto Allah sangat menyayangi dek kesetia manusia, dek kesetia manusia, bahkan dek ke orang seta iman dek ke Allah Subhanahu wa taala. Tetap paringi rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Lebih orang seiman dek ke Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto orang seta iman dek ke Allah Subhanahu wa taala tetap paringi rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Ponapa kati ponapa pole orang seiman dek ke Allah Subhanahu wa taala. Lebih orang seiman kak dinto ende nyari ilmu juga ende maulid ende ngaku-ngaki kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu kak dinto pernah cerita bahwasanya ketika beliau asaren amempeh bahwasanya Abu Lahab kak dinto ning dalam Al-Qur'an ampun innas masuk dek ke neraka na Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas amempeh ning dalam mempenah atemo Abu Lahab kak dinto sedang berada di dalam neraka, pai kepayan Pak, panas. Maka ciabon Abu Lahab darem kebadan nang dalam neraka. Engkau alhamdulillah ban are Senin yukhaffafu anhu keringan paringi keringanan sareng Allah Subhanahu wa taala dek ka Abu Lahab karena apa karena bunga kelaban kelahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto Abu Lahab Pak. Kak dinto Abu Lahab kak dima Abu Lahab nas sareng Allah Subhanahu wa taala masuk dek ke neraka. Apa katipun apa boleh panjenengan sedari lahir panjenengan kak dinto kenal dek kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai sete panjenengan tetap ngibah dek ke kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panjenengan orang si ampun Islam dari lahir kesokan untuk mengadakan maulid zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab kak dinto si ampun jelas-jelas kafir paringi keringanan azab sareng Allah Subhanahu wa taala katipun apa panjenengan katipun apa boleh panjenengan sareng beten kaula seteja si ampun dari lahir ampun paringi ngibah dak kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beda orang Pak si ada bu hadis Sayyidina Ibnu Abbas ka dinto hadis mursal karena Sayyidina Ibnu Abbas si amempeh beda si ada buaki kita tepan masuk dek ke Islam. Jadi manabi sahabat ka dinto nyeretaki situng hadis pas hadis tak nyapok dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cerita hadis kak dinto kita iman dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto hadis nyamai hadis mursal. Maka panjenengan jawab saos marasilus sahabah kulluhum makbulah. Setejenah hadis mursal sahabat kak dinto hukuma setejenah soheh bisa teremah Pak. Maka kak dinto insyaallah panjenengan sedaja para panitia para hadirin iparing barokah sareng Allah Subhanahu wa taala karena ngak
deka Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dan kula takbit abid saos karena singa podium gak dinto beliau Kakanda Raden Kiai Haji Basamka. Beliau adalah guru mursyid saya di dalam beberapa bidang. Bidang apa saja beliau, karena beliau itu Masya Allah dari sejak kecil beliau memang sebagai panutan bagi saya. Jadi saya terakhir Kak Dinto dan kula nyampaikan sekelangkong dek panjenengan sedaya kontribusinya panjenengan sedaya di dalam mengadakan acara ponapa Zikro Maulidir Rasul yang diemban oleh Majelis Taklim dan Zikir Sholawat Kubro dan Nur Sadat Badung Bali. Sehingga partisipasinya panjenengan sedaya Kak Dinto menciptakan sebuah peradaban, menciptakan sebuah peradaban. Ngerti panjenengan peradaban Pak? Peradaban Kak Dinto kelakuan seekelakoh sareng orang banyak. Menabi panjenengan ngalakuh ketibi, panjenengan ketibi. Tapi menabi peradaban Kak Dinto ampun ekelakoh sareng orang sedaya dan disukseskan oleh orang-orang itu. Kak Dinto dan gula ngaturakin sekelangkong apa karena debuna Sayyid Muhammad bin Alawiyah Al-Maliki Islam Kak Dinto dinul ilmi. Islam Kak Dinto agama ilmu. Al-Islam dinul thaqafah. Islam Kak Dinto adalah agama yang mempunyai budaya. Islam Kak Dinto dinul hadoroh. Islam Kak Dinto si agaduan peradaban. Agama si agaduan peradaban. Maka panjenengan sedaya insyaallah dan kula yakin panjenengan paringi barokah sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala kalaban bedenam halam Kak Dinto. Banten kula yakin panjenengan sedaya menabi ki anyamah orang Madura dan kula sering menyampaikan Kak Dinto insyaallah menabi ki anyamah orang Madura insyaallah bakal masuk swarga. Amin ya rabbal alamin. Apa? Karena apa orang Madura menjaga peradaban Islam Kak Dinto gelek. Kenapa? Sedabuaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah iqamis shalah ita'iz zakah siyamil bait wa siyami ramadan wa hajjil bait. Sedayana Kak Dinto sedabuaki sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan orang Madura sedaya insyaallah ampun sudah melakukan. Panjenengan ketika subuh, ketika jam 4 beda orang azan, panjenengan langsung entar awudu, langsung asolat, langsung ta'ampu jagain pole lebih seampunah panjenengan keluar dari majelis malam semangken. Maka dari bedana majelis Kak Dinto panjenengan sedaya semoga nah sareng Allah Subhanahu wa taala tambahi taufik sareng Allah Subhanahu wa taala, tambahi iman sareng Allah Subhanahu wa taala, tambahi barokah sareng Allah Subhanahu wa taala, tambahin ilmu sareng Allah Subhanahu wa taala, tambahi rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Sekak Dinto saos dari beten kaula wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.